नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। ओडिशा विधानसभा चारिटी राज्यसभा आसन पर भोट गणति जारी। आउ किछि समय पर प्रकाश पाइब फलाफल। कटक बड़ मेडिकल अग्निकांड घटनार तदंत पई उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार 6 जणिया अनुसंधानकारी दल गठित। 15 दिन मध्य रिपोर्ट देवाकू मुख्य शासन सचिव को जातीय मानवाधिकार कमिशन का निर्देश। कवि गिरिजा कुमार बलियार सिंह 2025 वर्ष पई पाइबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। एवं कालबैशाखी प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा हेबा नै 20टी जिल्ला को सतर्क सूचना जारी। राज्यसभार 4टी आसन पर ओडिशा विधानसभार 54 नंबर कक्षरे भोट ग्रहण शेष होईछि। वर्तमान भोट गणति जारी रहिछि। आउ किछि समय पर फलाफल प्रकाश पाइबा नै आम संवाददाता जणाइछन्ति। आज सकाळ 9टारू मतदान प्रक्रिया आरंभ होई अपराह्न 4टारे शेष होइथिला। बिहार, ओडिशा एवं हरियाणार 11टी राज्यसभा आसन पर आज भोट ग्रहण होईछि। पूर्वरु गत मासरे 10टी राज्यर 37टी राज्यसभा आसन में द्विवार्षिक निर्वाचन पर निर्वाचन आयोग विज्ञप्ति जारी करथिले। सेथिमध्यरु 26टी आसन में प्रार्थी निर्द्वंद्वरे निर्वाचित होई सारिछन्ति। ओडिशा रे 4टी आसन पर 5 जन प्रार्थी रहिछन्ति। सेमानक मध्यरे बीजेपी रु मनमोहन सामल और सुजित कुमार, बीजेडी रु संतृप्त मिश्र, कांग्रेस बीजेडी समर्थित प्रार्थी डाक्टर दतेश्वर होता और स्वाधीन भावे दिलीप राय रहिछन्ति। 147 सदस्य विशिष्ट विधानसभा बीजेपी 79 जन सदस्य रहिथिबा बेले 3 जन स्वाधीन सदस्यंकर समर्थन रहिछि। बीजेडी पाखरे 2 जन विधायकंक निलंबन पर मध्य 48 जन सदस्य रहिछन्ति। कांग्रेसर 14 एवं सीपीआई जड़े सदस्य अछंती। कटक श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ट्रमा केयर आईसीयू यूनिट रे अग्निकांड घटनार तदंत पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देशक्रमे उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार 6 जणिया अनुसंधानकारी दल गठन करा जायछि। दलरे अग्निशम आईजी, ईआईसी सहरांचल जनस्वास्थ्य विभाग, ईआईसी निर्माण विभागर मुख्य जंत्री, डाक्तर, शिक्षा और प्रशिक्षण निर्देशक सामिल अछंती। कमिटी एससीबी मेडिकल परिदर्शन करी संध्या सुधा मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रदान करिवे बोली जଣାपड़िछि। घटना संपर्क में मुख्यमंत्री श्री माझी विचार विभागीय तदंत पर निर्देश दैछन्ति। अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी तांको प्रतिक्रिया रे कहिछन्ति, जेतिटी डाक्तरी प्रतिष्ठान अछि सबुडिकर अग्नि सुरक्षा जांच करिथिलु एवं तार पत्र कोठी कोन असुविधा अछि आमे संपुक्त कर्तृपक्ष को देइथिलु एवं ता परे राज्य सरकार प्रथम गिरी 350 कोटी टंका देइथिले एवं से काम आरंभ होईछि। आगामी दिन मानकरे आगामी वर्ष पई पुनी 450 कोटी टंकार बंदोबस्त करा जाईछि। तेणु आमे उद्यम करिवु केमिति ए काम जल्दी सरिबो। आज आमे जहा आलोचना कलु पीडब्ल्यूडी रो चीफ इंजीनियर आस्तिले, इलेक्ट्रिकल रो भी चीफ इंजीनियर आस्तिले, समस्तन साथे ए विषय आलोचना करिछु एवं जहा तुरंत कार्यक्रम नवा कथा एससीबी मेडिकल कॉलेज पई पदक्षेप ताहा आमे संगे संगे नबु। मुख्यमंत्री परिस्थितिर अनुध्यान करी मृतकंक परिवार वर्गों को 25 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति। एथिसहित प्रत्येक मृतकंक निकट संपर्कीयों को प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठिरु 2 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि और आहत मानक पई 50,000 टंका घोषणा करा जायछि। घटना संपर्क में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित टेलीफोन जोगे विस्तृत आलोचना करिसेंति। जातीय मानवाधिकार कमिशन मुख्य सचिव को घटनार अनुध्यान करी 15 दिन मध्य रिपोर्ट देवाकू निर्देश दैछन्ति। आपण माने संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी। केंद्र साहित्य एकाडेमी पक्षरु आज 2025 वर्ष पई पुरस्कार घोषणा करा जायछि। ओडिशार विशिष्ट कवि गिरिजा कुमार बलियार सिंह कविता विभाग वर्ग में मनोनीत होइछन्ति। 2020 मसीहारू तांको प्रकाशित कविता संकलन पादपूरण पई से एही सम्मान पाइबे। केंद्र साहित्य एकाडेमी पक्षरु ओडिया, हिंदी, बंगला, तेलुगु, तमिल, मैथिली, कन्नड़, उर्दू, काश्मीर, इंग्राजी आदि 24टी भाषा रे एही पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। कविता पई 8टी संकलन, 4टी उपन्यास, 2टी प्रबंध, गोटिए साहित्य समालोचना, गोटिए आत्मजीवनी और 2टी आत्म अनुभूति पुस्तक 2025 पुरस्कार पई विभिन्न भाषारू योग्य विवेचित होइछन्ति। पुरस्कार बाबदକୁ लेखकों उत्तरीय उपढौकन समेत 1 लाख टंका प्रदान कराଯିବ। चलित मास 31 तारिख दिन नुआदिल्ली रे ଏହି पुरस्कार दियाଯିବା नेई सूचना मिलिछि। गत जनवरी मासरे एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्री बलियार सिंह को पुरस्कार पर शुभेच्छा अभिनंदन जणाइछन्ति।
ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳିଆର ସିଂ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରି ଆକାଶବାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ମାନେ ସ୍ତର ମାନେ ମୋର କଥା ହଉଛି ମୋର ଯୋଉମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ କି ବନ୍ଧୁ କି ସ୍ୱଜନ କି ଆତ୍ମୀୟ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଖୁସି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇଟା ବରଂ ଓଲଟା କଥା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମିଳେ ସୃଜନ ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ୟା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନବ ଭାରତ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର 6,765 ଜଣ ନବସାକ୍ଷରଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରୀକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଟେମଲାଲ ଦୁବେ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିକାଶ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, ରୟାଲ୍ଟି ଆଦାୟ, ବସୁନ୍ଧରା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଟ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟ କର ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେବେକା ବିଲୁଙ୍ଗ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜମଙ୍ଗଳ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନବୀନତା ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 30ଟି ଅଭିଯୋଗର ତତ୍କାଳ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 103ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ଓ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଦନ୍ତାରୀ ବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 57ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ଏଥିରେ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବରିହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟ ସମଲାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 81ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 63ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 74ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 126ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ସମେତ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ।
कटक बड़ मेडिकल अग्निकांड घटनार तदंत ପାଇଁ उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार 6 जणिया तथ्य अनुसंधानकारी दल गठित 15 दिन मध्य रिपोर्ट देवाक मुख्य शासन सचिव को जातीय मानवाधिकार कमिशन का निर्देश। कवि गिरिजा कुमार बलियार सिंह 2025 वर्ष पाइबे केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार और कालबैशाखी प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा होगा नहीं 20 जिला को सतर्क सूचना जारी। आंचलिक संवाद आज शेष है।